So, di po kamo mag-hadit, ipapaabot mi sa Indo kung may mga participating contingent kamo mga aki, mga magurang, magdahalan lang sa Samuya, digdi sa One Media TV 48. And pwede kaming dalanon sa Facebook Live kang One Media or sa Facebook Live kang Idol FM or magdangog sa 105.5 Idol FM Naga and sila pa simulcast din. And iyan madadala nindo gabos na mangyayari digdi po sa Plaza Quezon. So stay tuned lang po sa Samuyang coverage. Ipapaabot mi ang gabos na mga pangyayari digdi po sa Boyadores Parade. So ini po si Idol Bong sa 105.5 Idol FM and One Media TV 48. Balik kita dyan sa studio. On behalf September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen!
September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Ang satuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia, Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yan po sa may General Street, ang satuyang contingent number 1. Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Bicolandia!
Ang satuyan Nuestra Señora de Peña, Francia. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Viculandia! Contingent number 1. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
like to recognize the presence of our Honorable City Mayor, Honorable Nelson S. Leguson. Palakpakan po niya to, mga tugang. Los Mabalos Contingent number 1. Okay na po, Contingent number 2. Ang sa tuwi po mga contingents, mga tugang maagi po sa namo na igdi sa tuwing reviewing stand asin orasyan sa inda na pong ipapamalas sa indang tibay para sa Voyadores Festival Street Dance and Pilgrim Dance Competition.
balik po kita sa ginigibotang live coverage dito po sa Plaza Quezon and connection kang ginigibo pong Voyadores Festival dito po sa Naga City. And good afternoon po sa gabos ng viewers via Facebook Live. And of course, ang satuya pong mga parents and mga audience kay niyong satuyang mga participating contingent. Uga po kitang 10 participating contingent for this event. Hindi po sa ginigibong 2019 Voyadores Festival. Pabutan mi lang maray na pagdalan dyan po sa Banwaan kang Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. And kadakol kitang mga viewers dyan makusugan sa tuyang signal We would like to recognize sa tuyang television Miss set Francia sa P. mga Tibaculan, Banwaan kang Principal, San Fernando Carolina and National dyan High po School. sa may Pamplona area. Good afternoon, Mr. Bert Naag Soriano and family. Dyan po sa Barangay Pamukid, Zone 7, nakaantabay po sa Satuya sa One Media TV 48 Naga. And of course, sigabos pong mga viewers kang One Media TV 48 digdi po sa Facebook Live and sa sakuyang Facebook account. Pwede po kamo magdalan sa ginigibong coverage. Igwa po kitang 10 participating contingent. Araman mi lang kung ano ining nagpe-perform kasi number lang po ang pigtao sa muyang mga numbers lang. Pero data pa sure kung yun na niya ang Carolina National High School, Sabang Elementary School, then yaon po ang Nagas City School of Arts and Trade, and at yan po ang Camarines Sur National High School. Ang tapayanan din po ang Tinago National High School, then ang Concepcion Pequeña National High School, and ang Naga Central School 1. Yaon din po sa listahan andon Leon Q. Mercado High School and Naga Central School 2. And kabali din po ang Kararayan National High School dito po sa Naga City. So iyan po ang mga participating contingent sa ginigibo pong Voyadores Street Dance. And at yan po ang sa indang pag-perform dito po sa Plaza Quezon. At sa inyo pong nahihilingon niya sa indong TV screen, iyo pa lang po ang pass and the review o ang pag-agi pa lang ka mga sa tuyang mga participating contingent. And hi sa nagpapaano ang Camarines Sur National High School. And yaon man din po ang Carolina National High School. Iyo po yan ang Carolina National High School. Ang sa inyo pong nahihiling. And ang contingent number 1, di ko po ma-specify kung ano ito. Aradyan po kung ano may ang exact na number nagpurunutan po kaya. Ngunyan, ang nahiling po nindo, ang Carolina National High School. Siguro, baka si Sabang itong inot na nag-agi and yaon po sa samoyang listahan. Ang sunod ang Naga City School of Arts and Trade. Ilangonta po kung iyo talaga ni ang sunod na participating contingent. Pero mga aki baga ini siguro bako ini yung okay. I-check me po ang contingent number 3 kung ano ang participating contingent ang number 3 para po magkaaraman kang mga magurang siyempre sa tuyang mga paradalan para maaraman kang sa indang mga magurang asin mga kapamilya and mga teachers and mga estudyante din kang nasabit ng eskwelahan kung ano po ining nag-aagi na sa reviewing stand kung ano ang competing contingent
para po sa tuyang pagpahiling sa Indo. Ini po bako pa si competition proper, bali si pag-agi pa lang ini ka mga participating contingent sa tuyang mga judges. At yan pa ma-perform ang each competing contingent. Igwa po yan itatao sa indang allocated time na pag-start po kan sa indang pag-perform. So ini pong nahiling nindo, kabali pa ini duman sa street parade ninda. So iba-iba pong category ang picture judge kan sa tuyang mga board of judges for this event. Iga pong best in costume. We would Igwa pa like to yan recognize itong pag-perform the ninda DXMC from DepEd representative of Naga DepEd Naga, Metropolitan Miss Marina Cathedral and Gavino. up to Thank you. Plaza Quezon. And at yan po itong best performance and iba pang mga performance kan sa tuyang mga competing contingent. So aran po mabalik kita para ma-check ta ang sunod-sunod na mga participating contingent po digdi sa nasabit ng competition. Balik kita sa imo, Mike. Los Mabulos contingent number 3.
At yun po, mahihiling niya to ang sinitang performances para sa Buenos Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Yaw na! Contingent number 4. Asin pagiramdam po sa kabos, pakicheck po kang sa indong mga panlain-lain sa indong mga hawa. Baka po may nawawara na po sa indong wallet, nawawarang cellphone, bako lang nawawarang puso. Live coverage sa Plaza Quezon. And ang sa inyo pong nahihiling sa inyong TV screen, iyon po ang contingent number 4. Contingent number 4, nasa sa kuya pong listahan ang Camarines Sur National High School. So ang sa kuya contingent number 4. Pero po, bago pa ini ang sa inyong final na performance ini po ang pag-agi pa lang kang contingent number 4 sa satuya pong reviewing stand for their street or their dance street dance competition. Saro lang ini sa criteria or sarong category sa competition, pero atyan pa po si main na event kang satuyang Peña Francia Boyadores Street Pilgrimage Dance Competition dito po sa Plaza Quezon. So pasalamatan ta po ang samuyang mga sponsors and of course ang satuya pong mga kadakol-dakol na mga nagtatabang para po may paabot ang samuya pong pagpaabot sa Indonesia mga informasyon na digdi sa samoyan location sa Plaza Quezon. Paabotan ta po ning salamat. Siyempre kita po nadadalan One Media TV 48 account sa FB Live. Pwede ka mo magdalan sa Facebook
live, pwede din mo kaming madangog sa 105.5 Idol News FM Naga and sa 89.1 Idol FM Legazpi, and of course kita po nadadalan, or pwede ka mo mag-text sa 0927 23 43103 sa Globe po yan, or sa Smart, at sa Moyat pong text line sa 0946 946 9824. Iyan po sa Smart, ano? Pwede kaming dalanon sa DCTV Channel 13, sa Converge Channel 44. Pwede kaming dalanon sa Digital 44, sa Analog po Channel 48. Yan ang sa mo yung mga dial kung kami po hanapon nindo sa indong mga TV sets. Iba-iba kayang mga channel kada po cable network. Okay? So si mga kakabubukas pa lang po kasi ng TV set, ang sa ito pong nahiling na nagpi-perform ang Camarines Sur National High School. Digdi po yan sa Naga City. Los Mabalos contingent number 4. Viva la Virgen! Ang ikalimang contingent. Pasok.
Pagiramdam lang po, tawan po niya to ning giya ang sa tuya mga contingents dyan sa may parteng Pure Gold asin Bichara. Salamat po. Asin nigdiman po sa bandang likod kang Plaza Quezon, pagkitawan ta po ning giya ang sa tuyang mga paluwas na partisipantes. Salamat po. Nakaon pa lang kita. We would like to recognize the presence of School Principal Dantes and Felices of NCSAT. Just maray na hapon po, sir. Diyos Mabalos po, contingent number 5. Kabanga pa lang po yan! Let's all welcome contingent number 6. We'd like to recognize the presence of Honorable City Councilor Lito Del Rosario. Palakpakan po atong mga tugang. Also, we'd like to recognize the presence of Dr. Gina Bubis, District Supervisor DepEd Naga. Salamat po. Sa liwat po, pagiramdam dyan po sa may bandang General Luna Street, sa may Pure Gold as in Bichara, tawan po niya to ninggiya sa tuwing mga participantes as in contingents para sa 2019 Peña Francia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition.
sa pagselebrar kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Peñafrancia, ina kan Kabikulan. Ang Naga College Foundation, One Media TV 48 as in Idol FM Naga, nakikisumaro sa maugma, matuninong, asin makabuluhan na semana sa pagtaong honra sa satuyang namumutan na ina. Kaibahan ang bilog kong pamilya, pag-umaw asin pagtaong galang sa patrona kan Kabikulan. Viva la Virgen! ¡Viva! Viva el Divino Rostro! ¡Viva! Sa tahaw kang mga nangyayari sa satuyang kapalibutan, ang pagpamibi sa satuyang mahal na inang Peñafrancia, ang satuyang pailihan. Ang Criminology Department kang Naga College Foundation nakikisumaro sa pag-umaw, pagsilibrar, asin pagtaong honra sa inakang Kabikulan, Nuestra Señora de Peñafrancia. Viva la Virgen! Viva de Peñafrancia! Contingent number 6. We would like to recognize the City Youth Officials and Department Heads 2019. And also would like to recognize the presence of our Honorable City Councilor, Councilor Jess R. Albios. Palakpakan po niya itong mga tugang.
would like to recognize also the presence of Honorable City Councilor Badong Del Castillo. Sir, good Jos Mabalos contingent number 6. Ambassador contingent number 7. We would like to recognize Dr. Jobert P. Nervanes, co-chairman of the 2019 Peña Francia Voladores Festival Street and Pilgrims Dance Competition,
EPS SGOD DepEd Daga. Palakpakan po niya to mga tugang. Los Mabalos contingent number 7. Let's all welcome contingent number 8.
Hello. Mas makusog lagi.
like to recognize the presence of Honorable Councilor Honorable Joe Perez. Palakpakan po niya itong mga tuga. We would like to recognize the lead ng mga barangay president, Honorable Councilor Tony Deltran. Palakpakan po niya itong mga tuga. ¡Viva la Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Siring kan mga nakaaging taon, hasta sa ngunyan, yaon ang padagos na pagranga kay ina, ang satuyang sa diring partido sa Kongreso, ang Ako Bicol Party List, daing untok ang pakikisumaro sa mga deboto asin bisita ni Nuestra Señora de Peña Francia. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampok ang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang satuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alauna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang satuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade
asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, asin Vice Mayor Nene Diasis, asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod. Nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa tahaw kan selebrasyon kan kapiyastahan kan sa tuyang patrona, Nuestra Señora de Peña Francia. Kami po sa Brentec Solar Energy Services nagpapaabot sindo kan samuyang tunok buot na pakikisumaro sa pagrumdom sa daing sukol na pagpadangan asin pagranga kan sa tuyang ina sa tuyang mga Bicolano, sa tuyang ikurahaw, an sa tuyang pagtubod sa satong pinakamumuta na ina sa kinabahan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Brentec Solar Energy Services offers the following services: installation of solar energy system and solar energy system supplies. For more inquiries, please call or text 0995-653-1002 or visit us at Unit 2, Reno Building, near Rotonda, Magsaysay Avenue, Naga City. Brentec Solar Energy Services is owned and managed by Mrs. Peña Francia Amoroso. Sarong matuninong, asin solemning selebrasyon, kan pinaka-espesyal na panahon para sa satuyang pinakamumuta na inang Peña Francia. Kami po sa Mark Jandil Engineering Mechanical, Installation, Maintenance and Consultancy, nakikisumaro sa pagirumdom sa kafiestahan ni inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Si Gabi Bordado po ini. Nakikisumaro po ako sa Saindog Gabos sa pagrupyaw kan kafiestahan kan satong ina, si Nuestra Señora de Peña Francia, an patrona kan Kabikulan. Sa paagi kan satong pag-arang, asin pagpangadji sa namumutantang ina, ngapit maparani kita sa saiyang aki asin satong kagurangnan na si Jesus, tanganing makamtanta, andanay na katuninungan, pagkakasararo, asin kauswagan. Bako lang po sa satong runa, kundi sa bilog na nasyon, asin tinakban. Maugmang kapiyastahan sa Gabos. Iyo po giraray ini, si Gabi Bordado, an sa Indong Surgoon, kan ikatulong distrito kan Camarines Sur sa Kongreso. On behalf of the University of Nueva Cáceres, I would like to wish one and all a joyful and peaceful celebration of the Peña Francia Fiesta. While in Naga City, come visit us in the University of Nueva Cáceres and experience a nurturing environment towards compelling careers. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen!
Kasabay kan pagsilebrar kan fiesta ni Inang Peña Francia, patrona nin Bicolandia. Kami po sa Funeraria Imperial Incorporated asin Naga Imperial Crematory and Columbary. Nagpapaabot kan sa mong pagmaawod para sa sarong matunino, maugma asin solemning kafiestahan kan sa tong mahal na ina. Makisumaro sa makulor asin makusog na devosyon kan lambang Bicolano para kay ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang mensaheng ini hatod sa Indocan Funeraria Imperial Incorporated, makukua sa 107 Peña Francia Avenue, Naga City, asin ka Naga Imperial Crematory and Columbary. Makukua sa Balatas, Naga City. Para sa dagdag na impormasyon, mag-apod sa numero 0917-503-7385, 0920-909-1931, 054-811-5151, 054-473-6960, as in 054-473-8441, or email us at megaimperialdevgroup@gmail.com.
aron po kan sa kuyang pamilya, ang sa muyang pong pagpaabot nin Happy Fiesta sa gabos sa mga taga-taga, gabos sa mga people, mga Bicolano, Bicolana, sa enterong Pilipinas, asin sa enterong Kinaban. Kita po magpuma, asin pagpasalamat, pagpadangat na sa tuyang mahal na ina ang patrona Kapitolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen, viva el Divino. Si Gabi Bordado po ini. Nakikisumaro po ako sa Saindog Gabos sa pagrupyaw kan kapiestahan kan satong ina, si Nuestra Señora de Peña Francia, an patrona kan Kabikulan. Sa paagi kan satong pag-arang, asin pagpangadji sa namumutantang ina, ngapit maparani kita sa saiyang aki asin satong kagurangnan na si Jesus, tanganing makamtanta, andanay na katuninungan, pagkakasararo, asin kauswagan. Bako lang po sa satong runa, kundi sa bilog na nasyon, asin tinaban. Maugmang kapiestahan sa Gabos. Iyo po giraray ini, si Gabi Bordado, an sa Indong Surgoon, kan ikatulong distrito kan Camarines Sur sa Kongreso. Mula na naman po kang Setyembre. Sa tuya pong mga Bicolano, lalo na po mga Nagenyo, bulan po ini ka sa tuya Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran po kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, binabati mi po agabos po mga debutos, bako lang po hindi sa Siyudating Daga, kundi po sa buong mundo. Liwat po, Viva la Virgen! Sa tahaw kan selebrasyon kan kapiestahan kan sa tuyang patrona, Nuestra Señora de Peña Francia. Kami po sa Brentec Solar Energy Services nagpapaabot sindo kan sa muyang tunok buot na pakikisumaro sa pagrumdom sa daing supol na pagpadangat asin pagranga kan sa tuyang ina sa satuyang mga Bicolano, sa tuyang ikurahaw, an sa tuyang pagtubod sa satong pinakamumuta na ina sa Kinaban. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Akong pagtaong galang sa mga opisyales po kan Siyudad Canaga, nakaibanan ta po ngunyan. Yaon po si Councilor Lito Del Rosario. Siring man po si Councilor Joe Perez. Kaibanan taman po si Councilor Doc Jess Albios, si Councilor Buddy Del Castillo, ang sa tuya pong Liga President Councilor Antonio Dudit Beltran. Maot ko din pong i-acknowledge ang sa kuyang amiga Araal daw, kaibanan ko po ang sa kuyang agom Attorney Marion Ligacion, ang sa kuya kong Aki Sinadin, sa Board of Judges na kaibanan ta po ngunyan. Yaon po siyempre ang Chairman of the Board of Judges, si Father Lorenzo Juan Harcia III. Siringman, yaon po si Mr. Richard Hayag bilang member kan board. Yaon man po si Mr. Arnel Miranda, si Ma'am Telma Abelia, siring man po si Sir Cloyd Lagyap, and of course si Pontanilla. Kaibanan taman po ang mga opisyales kan Department of Education. Yaon po digdi ang dua sa mga public school district supervisor. Yaon po si Ma'am Marilyn Aguilar. Siring man po si Ma'am Gina Bubis, yaon po siya sa bago. May kaibanan po kitang mga principal. Sinda po ang nag-aasikaso kan sa tuya pong mga aki representing various schools. Yaon po from Camarines Sur National High School, si Sir Sulpicio Alferez III.
Siring man po ang principal kan Naga City School of Arts and Trade, si Sir Dante Santelices. Yan man po ang principal kan Naga Central 1, si Sir Frederick Baldosa, asin kan Carolina, si Ma'am Franz Di Maculangan. Sa gabos po na mga bisita, mga magurang, ang mga partisipantes na po. Sa ginigibot na po ngunyan na 2019 Peña Francia Buyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition na pinapamayuhan po kan chairman, palakpakan ta po si Mr. Hernani Soron. Kaibanan po ang co-chairman, si Mr. Jobert Narvades, asin si Ansel Manyo, asin ang mga pag-iriba, hali po sa Information Technology Office kan lokal na gobyerno Kanaga. Sa liwat po, marhay na pagkahapon. Viva la Virgen! Ang ginigibot na pong Buyadores Festival. Ini po baga reenactment kan pag-transfer kan imahe kan sa tuya pong inang Peña Francia from Basilica to Cathedral. Asin ako po nauugma sa mga momentong ini. Kung sa inyo pong naobserbahan, kadakol pong tao ngunyan na presente digdi po sa lugar na ini. Pwede ta pong sabihon na sa Tagalog di mahulugan ng karayom. Kasakadaklan kan nagdadalan. Malinaw po na ang nagyo-unify sa tuya, bako lang sa Naga City, kundi sa Bicolandia, iyo po si Inang Peña Francia. Kaya po nagrurupyaw ang sakuyang puso sa ngaran po kan lokal na gobyerno Kanaga. Sana po perming arong kita kaini, nagkakasararo. And we are working together, not only for the spiritual upliftment of everyone, but also for doing all the things that will make better our community. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maray na paghahapon po. Diyos mabulos po, Honorable Mayor Nelson S. Negosyon, para magbasa sa tuyang criteria for judging and to give us our respective board of judges for this 2019 Peña Francia Buyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. May I give you Dr. Jobert P. Narvades, the co-chairman of this year's Peña Francia Buyadores Festival. Palakpakan po niya ang mga tuga. Sa satuya pong ginagalangan na alkalde sa pagselebrar kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ina kan Kabikulan, ang Naga College Foundation, One Media TV 48 as in Idol FM Naga, nakikisumaro sa maugma, matuninong, asin makabuluhan na semana sa pagtaong honra sa satuyang namumutan na ina. Kaibahan ang bilog kong pamilya, pag-umaw asin pagtaong galang sa patrona kan Kabikulan. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Ang inot po, choreography. This includes creative dance interpretation, intricacy of movements, and effective use of props, variations, information. Nagkakaiba po siya ng 30%. Ang sunod na criteria po na ginamit kasubago kay mga horado ta,
Sa street dance competition, iyo ang mastery. This includes precision and synchronization of movements and the proper use of props that jive with the music. Magkakaiba po siya ng 30%. Ang sunod pong criteria is impact of music and rhythm. This includes creativity and general effect and appeal to the public. Nagkaiba po siya ng 20%. Then ang masunod pong criteria is costume. This includes the colorful effect and artistry of costumes na nagkaiba po ng 20% for a total of 100%. 50% po yan kang total na score na makukuha kan mga competing contingents. Then ang masunod po na mahihiling ta will be the Pilgrim's Dance Competition, which will also comprise 50% of the total score. Ang criteria po na gagamiton kan sa tuyang mga hurado, iyo ang mga minasunod. Choreography, this includes creative interpretation of praise, offering and or thanksgiving ritual, intricacy of movements and effective use of props, timing and variations in formation. So this is 30% of the total score. Then second criteria will be mastery. This includes precision and synchronization of movements and the proper use of props that jive with the music. So magkakaiba po siya ng 25%. Then ang masunod pong criteria for the Pilgrim's Dance Competition is adherence to concept, costume, and overall impact. This includes faithful aesthetic interpretation of concepts, appropriateness and artistry of costumes, and in the use of props and general effect of the ritual presentation. This is 20% of the total score. And the last criteria will be impact of music and rhythm. This includes creativity and general effect and appeal to the public. 20% po yan kang total score. So iyo po yan ang criteria for judging na ginamit asin gagamiton kan sa tuyang mga board of judges sa ginibong street parade Kasubago and gigibuhon na Pilgrim's Dance Competition mo niyan na pagkahapon. Ang masunod po yung pagpapabisto kan sa tuyang mga hurado. Ang hinot po, judge number 1, ang sa iya pong criteria na mamarkahan is musicality. Sa tahaw kan selebrasyon kan kapiyastahan kan sa tuyang patrona, Nuestra Señora de Peña Francia. Kami po sa Brentec Solar Energy Services nagpapaabot sindo kan samuyang tudok buot na pakikisumaro sa pagrumdom sa daing sukol na pagpadangan asin pagranga kan sa tuyang ina sa satuyang mga Bicolano, sa tuyang ikurahaw, an sa tuyang pagtubod sa satong pinakamumuta na ina sa kinaban. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Brentec Solar Energy Services offers the following services: installation of solar energy system and solar energy system supplies. For more inquiries, please call or text 0995-653-1002 or visit us at Unit 2, Reno Building, near Rotonda, Magsaysay Avenue, Naga City. Brentec Solar Energy Services is owned and managed by Mrs. Peña Francia Amoroso.
bulan na naman po kang Setyembre. Sa tuya pong mga Bicolano, lalo na po mga Nagenyo, bulan po ini ka sa tuyang Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran po kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, binabati mi po agabos po mga debutos, bako lang po hindi sa Ciudad ng Daga, kundi po sa buong mundo. Liwat po, Viva la Virgen!
And mga tugang balik kita po digdi Sa sa tuya po tuyang, mga live contingent coverage. number 9, Just Matters po sa iyo po. Ang contingent number 1, iyo po ito ang Naga Central School 1. Yan po ang performance number 1. Hali po sa Naga Central School 1. And yan na po ang contingent number 2. Kuya, anong mas school po ba? Contingent number 2.
number 2. Again, ipapagaramdam mo po, mga tugang, sa tuwing mga contingents are given 8 minutes to perform from entrance and preparation po ng ating mga props. And once na itinas po ng Board of Judges ang flag, that will be the start of the time. And once na itinas po yung second flag, that's the end of the time. Any time more than the 8 minutes allotted time will be deducted from their scores. Diyos mabalos po. Okay po, marina hapon Bicolandia, ang nadalang po nindo kasubago ang Carolina National High School. As in, ako po pala si Brian De La Cruz sa inyong mga kaibanan para po ngunyan sa performance kan mga partisipantes igdi sa ginigibong Boyadores Festival 2019. As in, ang masunod pong contingent ali po sa Sabang Elementary School. At yan po, iatod ko po sa indo ang mga latest happenings igdi po sa ginigibong Boyadores Festival 2019. Okay po. Pasalamatan ta po muna ang mga sponsors kan sa tuyang special coverage kan Peña Francia 2019 as in kan Boyadores Festival 2019. Indot po ang Naga College Foundation, the Carmen Hotel, Naga Parochial School, Ako Bicol Party List, Local Government Unit of Naga City, University of Nueva Cáceres, Funeraria Imperial and Naga Imperial Cemetery and Columbary, Eternal Gardens Memorial Park, Gold Lopa Constructions, LGU Milaor, through Mayor Antonila Abbas Reyes, Azurias Bridal Shop, and of course, SMCT Naga, Brentex Solar, NCF College of Teacher Education, sa pamamayo ni Dean Dr. Zoraida Monzerate, and NCF College of Criminal Justice Education, sa pamamayo man po ni Dr. Marilyn Balares, as in NCF Basic Education Department headed by Mr. Al Noel Asis, and Starview Hotel, CS Trucking Services, Crown Hotel, NEPS Photo Arts, NGN Net Enterprises, Mark Gentil Engineering, Councilor Elmer Baldemoro, and Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Power Deals Trade House, and Heredera Salon and Spa, Square Food Graphics and Ads para sa mga tarpaulins, and 3GX Solutions, Bicol State College of Applied Science and Technology para sa mga volunteers, and Municipal Councilor Pungay Tabinas, Municipal Councilor Levi Santa Ana Jr., Municipal Councilor Shelito Helado, Municipal Councilor Sherwin Mendoza, and CS Trucking Services. And saro pa po sa mga sponsors kan sa tuyong special coverage is Krypton Grill and Catering Services, former Mayor John Bongat and family, Congressman Gabriel Bordado, Honorable Corazon Peñaflor, and Rylenet IT Solutions, and Bicol Agri Machineries Fabricator Incorporated, Eurotel, and Mariners Polytechnic Colleges Foundation. So yan po, sa tuya na pong nadadalan sa tuyong mga TV screens ang Sabang Elementary School. At yan po, iatot na po ang mga latest happenings pa po sa ginigibong Boyadores Festival 2019. Mabalik po kami.
So yan po tugang sa tuya pong nadalan ang performance kan Sabang Elementary School as in sa mga gusto po pala na magpaabot kan sa inang mga greetings and mga shoutouts. O yan po ang sa mga text line sa Globe 0927-23-43103. As in sa Smart 0946-9469-824. As in nadadala naman po kami sa Samoyang Facebook page. Live po yan sa Samoyang Facebook page sa One Media TV 48. As in sa Samoyang Free TV Channel 48, DCTV Channel 13, Converge Cable Channel 44, and Digital Analog sa indong mga Free TV sa Channel 48. As in, nadadawag man kita live sa 105.5 Idol News FM Naga, as in 89.1 Idol News FM Legazpi. As in po, okay, so may pa-shoutout day. Pa-shoutout naman po kami mga Baby Dragons. We're watching po on TV while doing our thesis. So, hi po sa Indo dyan. And sana maging marayang dalagan sa Indo thesis. As in, pahay din po kay Louie. Day po kaya nagtatabang sa thesis mi. Ano na yan? Sige, kamo na sana bahala mag-incaminar kang sa Indo ka grupo para magtabang yan. As in, gabos man yan malalampasan nindo ta. Gabos man na college student, ang agi man dyan. So, yan. And sa kanya po, kung kamo po nagdadalan sa Samoyang TV screens ko niyan, nasa reviewing stand na ba yan? Tama ba ako? Or dyan sa Plaza Quezon, ready na mag-perform ang Camarines Sur National High School. So, yan po, ngunyan, nakaprepara na sinda, as in, ready na po sinda mag-perform. And aratyan po, sa liwat, i-ato din po gara sendo ang mga latest happening city sa Samoyang lokasyon, sa Ginigibong Voyadores 2019. So, yan, mabalik po kami.
Jos Mamolos Contingent number 4. So yan po, napasaindo po ang performance kan Camarines Sur National High School. As in, pasalamatan ko po sa mga sponsors kan sa mo yung special coverage, si Engineer Ervin Nerva kan City Engineers Office. Ayan po, so may nagpapa-shoutout digdi sa mo yung estasyon. Pa-shoutout po sa Concepcion Pequeña National High School. Go, 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 da from Rose. So yan, maray na man sa imo. As in, enjoy lang amo sa muyang pagdalan. As in, nagpapa-shoutout. Pa-shoutout naman po kami, Family Estillero and Family Porteria na nakatutok sa TV48. Yan, hello po sa inyo dyan. Sana po nag-enjoy po kamo sa pagdalan kan sa muyang live coverage kan Boyadores Festival. As in, pag-greet man po kami igdi sa Calawag, Naga City. Nagdadalan kami sa TV. Pabati po mga serdan. So yan, maray na hapon man sa indo dyan. As in, I hope you enjoy ang pagdalan sa muyang estasyon. And pa-shoutout po sa pamilya Blanquera, as in Lizano, na naghahalat na mag-perform ang Camarines Sur National High School. Uy, katatapos lang po. So, I hope na antabayan na po nito si Isay ng performance. As in, yan. Marhay na hapon po, One Media pag-greet man po. Family Agua sa Del Rosario, Naga City, and Family Hoven kan Metroville, Sabang, Naga City. Nadadalan mi po amo idigdi sa Bombon, Camarines Sur. Pa-shoutout man po kami digdi, Family Olienda. It's me, Claire. Malinawan po ang nadadalan ko poon kasudma thanks sa live coverage. So salamat po sa inyo pagtutok sa samuyang live coverage. As in, yan na po, ang sunod pong contingent na ma-perform, yun po ang Tinago National High School. So stay tuned po kamo, mabalik po kami.
So, ayan po. Napasay na po ang performance kan Tinago National High School. As in, sa Samuya pong pagpuelta, yato di po sa Indo. Ang performance kan Naga Central School sa makalis lang po ang dikit na hanap buhay. Sa tahaw kan selebrasyon kan kapiyastahan kan sa tuyang patrona, Nuestra Señora de Peña Francia. Kami po sa Brentec Solar Energy Services nagpapaabot sindo kan samuyang tudok buot na pakikisumaro sa pagrumdom sa daing supol na pagpadangan asin pagranga kan sa tuyang ina sa satuyang mga Bicolano, sa tuyang ikurahaw, an sa tuyang pagtubod sa satong pinakamumuta na ina sa kinaban. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Brentec Solar Energy Services offers the following services: installation of solar energy system and solar energy system supplies. For more inquiries, please call or text 0995-653-1002 or visit us at Unit 2, Reno Building, near Rotonda, Magsaysay Avenue, Naga City. Brentec Solar Energy Services is owned and managed by Mrs. Peña Francia Amoroso. So yan, nagbabalik po kita sa One Media TV 48 sa Sabuyan live coverage kan ginigibong 2019 Voyadores Festival. As in, yun na po yan ang nadadalhin do sa tuyang mga TV screens and Naga Central School 2. So yan po. And sa liwatan po, ang Samuyan text line, si mga gusto magpa-shoutout, 0927 sa Globe, 0927-2343-103 as in sa Smart, and 0946-9469-824 as in kung gusto nindo mag-message sa mga Facebook account, igwa po ang Facebook account, and madadala naman nindo po ini ning live sa One Media TV 48. Ayan po, as in nagpo na po ang performance kan Naga Central School 2. As in atyan po, ihatod migara sa indo ang mga latest happenings igdi sa ginigibong Voyadores Festival 2019. Mabalik po kami.
So yan po, napasin po ang performance kan Naga Central School 2. As in, mentals po na inalata po ang sunod na contingent. Pa-shoutout ko man po sa mga nag-message sa tuyang Facebook account, si Annalisa Table. Pabati po digdi sa San Vicente Canaaman. Nagdadalan po kami and malinawan po ang sa inyong channel. Salamat po sa indong pagantabay sa samuyang live coverage na ginigibo digdi sa Peña Francia Boyador Street Parade and Pilgrim Dance Competition. As in, shoutout man po kay Lance Barrios, happy viewing. Hali po yan kay Nathaniel Gallardo. Yan po, as in iba pa po igdi sa samuyang text line. Hali po kay Rose Ann Mesa, wanna flex my school, Concepcion Pequeña National High School. Good luck guys, moms. Yan, may kasama pang kiss. From Concepcion Pequeña with love. And pag-greet po ng pag-greet po ng Nebreha family. Nagdadalan ngunyan, salamat po. And salamat mo po sa inyong pagantabay. Si nyan, igwapa, dakol ka sa mga nagteterex. And good luck Naga City School of Arts and Trades. Pa-shoutout po sa family Lumeda. And paborito, Viva La Virgen, salamat po sa live coverage. Hali po yan sa 0946-6571-7062. Yan. And another po, good afternoon po, pa-shoutout po sa family Barabicho of Deca Homes, Cararayan. Mostly to my two kids, Joser and Javier, watching on TV loud and clear from Ben. Yan po, salamat sa Indo. And ngunyan po, dalanong tamo na po ang performance kan Cararayan National High School. Mabalita po kami.
papaabot na mensahe. Basta hiling niya kararayang natin. So yan po, balik po kita sa Samuyang special coverage kan Boyadores Festival. As in yan po, nadala nito ang performance kan Kararayan National High School. As in may nagpapa-shoutout, yan, may nagpapa-shoutout po. Hali po sa Samuyang Facebook account, shoutout man po to Abituela family and Camarines Sur National High School. Bring again the crown. Yan po. Salamat po sa inyong pagantabay. As in po Samuya pong mga nag-share po kan Samuya live coverage sa Samuyang Facebook page. Di na po kamo masaro-saro, kadakulo na po kaya at nag-share, and salamat na lang po sa indong pagsuporta sa Samuyang live coverage. As in may shoutout na naman po pa shoutout po sa Gallardo family from Tarosanan, Kamaligan, and Agsaw family haning Bulacan, Rayo para manood kay Inang Peña Francia sa Sabado. O yan po, yan, i-plug ko na rin po. Bukas po may live coverage po kami ng 2019 Military Parade, and sa Sabado po ang highlights ng Peña Francia Festival, ang fluvial procession. And ito pa po, hello po sa Sigismundo family watching here in Peña Francia. Come high for the win. So yan, thank you po. And yan, next contingent po na mag-perform digdi po sa Ayugwa pa po. So yan, sa mga pong text line may nag-text po igdi, good PM po, pa-shoutout man po Baranyo family igdi sa Bayawa Street, Abella. Good afternoon po sa mga taga Abella. As in we're just enjoying watching the Boyadores Street Parade and Pilgrims. Putol ang ang text niya. Yan. So, yun. Putol yung text mo dyan sa nag-text galing sa 0917-1702294. And pa-shoutout po galing to sa Facebook account namin kay Mia Grace Gallardo na tigahanap si President Ninda. Ang President Ninda magpailing na dyan. Tayo nanap na dapo ni Grace Gallardo. Asan yan? Ang nagpo-perform po niyan sa TV screen ang Concepcion Pequeña, si mga nag-aabang po, Concepcion Pequeña National High School na po ang nagpo-perform. As in, at yan po sa Samuyang Pagbuelta yatod migrare sa Indo ang mga latest happening igdi sa Samuyang special coverage kan Boyadores Festival 2019. Mabelta po kami.
talagang nadalan po nito ang performance kan Concepcion Pequeña National High School. Kasi yan po, mientras po na inahalata ang masunod na ma-perform sa Ginigibong Boyadores Festival 2019. Pasalamatan ko man po ang mga sponsors na nasa likod kan sa moyang special coverage kan Peña Francia 2019. So sa si pasalamatan ko man po si Engineer Ervin Nerva, City Engineers Office, si Naga College Foundation, the Carmen Hotel, Naga Parochial School, Ako Bicol Party List, Local Government Unit of Naga City, University of Nueva Cáceres, Funeraria Imperial, and Naga Imperial Semen Crematory and Columbari, and Eternal Gardens Memorial Park, and Eternal Gardens Memorial Chapel, Gold Glopa Constructions, sino po ang LGU Milaor through Mayor Anthony Labas Reyes, Azurias Bridal Shop para sa moyang mga barong, as in an SMC Tinaga, Brentec Solar, NCF College of Teacher Education headed by Dean Dr. Zoraida excuse me po, Monserrate, NCF College of Criminal Justice Education headed by Dean Dr. Marilyn Balares, NCF Basic Education Department headed by Mr. Al Noel Asis, as in ang Starview Hotel, CS Trucking Services, Crown Hotel, NEPS Photo Arts, NGN Net Enterprises, Mark Jendale Engineering, and si Councilor Elmer Baldemoro, and Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Power Deals, Trade House, Heredera Salon and Spa,
square foot graphics and ads para sa mga tarpaulins, and 3GX solution. Bicol State College of Applied Science and Technology, as in si Municipal Councilor Pungay Tabinas, Municipal Councilor Levi Santa Ana Jr., Municipal Councilor Shileto Hilado, and Municipal Councilor Sherwin Mendoza, and Krypton Grill and catering services, and si former Mayor John Bongat and family, Congressman Gabriel Bordado, Honorable Corazon Peñaflor, Rileynet IT Solutions, Bicol Agri Machineries Fabricator Incorporated, Eurotel, and Mariners Polytechnic Colleges Foundation. As in yan po, nadadala na po nindo sa inyong mga TV screens. And masunod na performer, yun po yan ang Don Leon Q Mercado High School. Yan po. Si mga nag-aantabay po sa performer na ini, tutok lang po kamo. Ihatod mi na po sa indo sa inang performance. Mabalik po kami para sa iba pang latest happenings hindi po sa ginigibong Peña Francia Boyadores Street Parade and Pilgrim Dance Competition 2019. Mabalita po kami.
So yan po, balik po kita sa One Media TV48 sa special coverage po kan Boyadores Festival 2019 as inadalan po nindo ang performance kan Don Leon Mercado High School. As in yan, may mga dyan. Sa mga gusto po mag-shoutout, ang samuya po rin na text line 0927-2343-103 sa Globo yan. As in 0946-9469824 para man po sa Smart. As in pwede mo po akong mag-message sa samuyang Facebook account and pwede man nito po ni madalan ang samuyang special coverage sa One Media TV 48. As in madadalan po ini live man sa samuyang free-to-air channel 48 sa Inuma Television, as in DCTV Channel 13, Converge Cable Channel 44, and sa Digital Analog Channel 48. As in matatawag po kami live and simultaneous sa Idol FM 105.5 Idol News FM Naga and 89.1 Idol News FM Legazpi. As in yan. Okay, so may pa-shoutout po kita Igdio. Ali po ni Monica Arevalo Zarate. Pa-shoutout po sa Naga City School of Arts and Trades. Good luck and give your best shot. So yan. And antabayanan mo tabi ang performance nata sila na po ang masunod as in last contingent po para sa Boyadores Festival 2019. As in pa-shoutout man po sa crush ko. Uy, maray ka pa, may crush. Sana all. Na si Alte Guzman. Good afternoon po. Ali po yung kay Lucas Padil. Okay. Our patrons, Metro Naga Water District, Atlantic Bakery, Mang Inasal, Palawan Express, Perapadala, Jollibee. Okay, so kapapwede, si yan. Good PM po, pa-shoutout po man po sa Baranyo family. Di sa Bayawa Street, Abella, Naga City. We're just enjoying watching the Boyadores Street parade and Pilgrim Dance Competition on your station TV48. Sa baby namin na si Jared Vince Eli na sobrang kulit right now. So yan. And thanks for having this live coverage. Salamat pa po sa inyong padagos na pagantabay sa samuyang live coverage kan Peña Francia 2019. As in ang last na pa-shoutout po. Yan, pa-shoutout man po ki Georgine Nadine Azanyes kan Villa Obieda Subdivision Naga City. Salamat po. Ali ki Juliana Zia. Yan, salamat man po sa inyong panago sa pagsuporta as in pag-antabay sa One Media TV 48. As in, yan, i-plug ko naman po. Sa aga po, magkakaigwa po kami nin coverage kan 2019 Military Parade. And sa Sabado po, ang highlights kan Peña Francia 2019 ang Fluvial Procession. As in, unin na po, ang last contingent para po sa ginigibong Boyadores Festival 2019 ang Naga City School of Arts and Trades. So yan, at yan po, mabalik po gano'n kami para sa dikit na updates and sa awardings po kan ginigibong Boyadores Festival 2019. Mabuhay po kami.
So yan po ang satuyang last contingent po para sa Kinigibong Voyadores 2019. Yung yan Naga City School of Arts and Trades. As in narotsan lang po, ang tabayan naman po ng Kirarinido kung sisay po ang nanggana sa mga partisipante sa nagbaling ngunyan na sa taunang Voyadores Festival. As in yan, iba po sa to yan ganong Kiraray, nagpa-shout out. Yes, galing po yan. Hali po ini sa numerong 091768409115. Good noon. Oh, kasumawa pa pala ni. Good noon mga kabanwa. Pa-shout out man po kan Tataro family sa San Isidro Bula. Oy, hello po sa mga taga Bula. As in kay Mama Lourdes at Papa Antonio Tataro. I love you both from J Tataro ng Madelia, Quirino, Region 2. So malayo talagang patunay po yan na nationwide po ang ating coverage ng Peña Francia 2019. Ito pa po, galing naman po to sa aming One Media TV 48 account. And sabi niya, pa-shoutout po sa Camarines Sur National High School. Bring back the title again. Basta Kamhay Matibay. Yan, sige. Siguro nadala niya si Kamhay Subago. And salamat po sa padagos pong pagsuporta. And yan. Sa kuyang amigo pala, pa-shoutout man po sa Makalalad family dyan sa Barangay Apella, Alikidro Makalalad. Padi, hello sa iyo Padi. And si Munas, yan. Munas, excuse me po. Yan pala sinabi niya doon sa Yan, may nagkapa-shoutout po sa muyang studio. Isa nga ito. Yan, Karen Santo Domingo. Shoutout na po. Yan, hali po ki Mike Regalado. Ang samuya pong matibay na control man igdi sa samuyang Peña Francia 2019 special coverage. And gwapa po kita. Sarap pang babati pa. Pabati man po sina Sunny at Jerry Padi na nagdadalan sa One Media. Jeremy Serdan, Inikan Pili Camarines Sur. Ayan, salamat po sa inyo pong pagkantabay. And yan po. Yan, pa-shoutout na po kay Nika Contante Alimang po Giraray, kay Mike Regalado. Yan. Si mga gusto pa po magpa-shoutout, pwede pa po. Bukas na bukas pa po ang samuyang text line. Yan po sa 0927-2343-103 sa Globe po yan, as in sa 0946-9469824 sa Smart, and sa samuyang Facebook page po sa One Media TV 48. Yan po. And biyatas po na inhalata po ang results or an awardings po kan mga nanggana o nanggarana igdi po sa Voyadores Competition 2019. Pasalamatan ko po Giraray ang mga tao as in organisasyon, mga sponsors na nasa likod po kan sa muyang Peña Francia 2019 special coverage. Inot po si Irvin Nerva, City Engineers Office, Naga College Foundation, The Carmen Hotel, Naga Parochial School, Ako Bicol Party List, Local Government Unit of Naga City, University of Nueva Cáceres, Funeraria Imperial and Naga Imperial Crematory and Columbary, Eternal Gardens Memorial Park and Chapels, Gold Lopa Constructions, LGU Milaor through Mayor Anthony Labas Reyes and Azurias Bridal Shop para sa muyang mga barong. Yan, putunan ko muna thank you kay Councilor Robert Dayaw kan San Fernando sa samuyang t-shirt. Yan, sa samuya pala na t-shirt. And kay Sir Mario Villanueva kan Naga College Foundation. And Sir Bon po, Sir Bon Olaso, salamat po para sa print kan samuyang Peña Francia coverage t-shirt. Yan, ay salamat po sa Indota. Iko kaming babadoon para po sa samuyang special coverage. And salamat po SM City Naga, salamat po Brentex Solar, NCF College of Teacher Education headed by Dean Dr. Zoraida Monzerate, and ZF College of Criminal Justice Education headed by Dean Dr. Marilyn Balares. And ma'am, nagka-pa-shoutout pa. Pa-shoutout po kay Louie Moreno na nagdadalan po sa live coverage nindo. Abo po kaya magtabang sa thesis me. Sad. Ay, wag po sad tapos magtabang-tabang man. Sabi nga ni Kayan. Yan, and may guwapa pa kita. Yan. Balik po kita sa mga pagpapasalamat sa mga sponsors. And
and an NCF Basic Education headed by Mr. Al Noel de Asis, Starview Hotel, CS Trucking Services, Crown Hotel, NEPS Photo Arts, NGN Net Enterprises, Mark Jindale Engineering, Councilor Elmer Baldemoro, and an Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Power Deals Trade House, Heredera Salon and Spa, Square Foot Graphics and Ads, 3GX Solution, and Bicol State College of Applied Science and Technology, Municipal Councilor Pungay Tabinas, and Municipal Councilor Levi Santa Ana Jr., Municipal Councilor Sheleto Hilado, and Municipal Councilor Sherwin Mendoza, and Krypton Grill and Catering Services, and si former Mayor John G. Bongat and family, and Congressman Gabriel Bordado, Honorable Corazon Peñaflor, Rileynet IT Solutions, Bicol Agri Machineries Fabricator Incorporated, and Eurotel po, and Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Salamat pong maray as in sa inyong padago sa pagsuporta, as in pagtabang po sa special coverage kan One Media TV 48 sa ginigibong Peña Francia 2019. As in yan po, papatipon na po ang mga contingent po, as in announce na po ang mga nanggarana, and antabayan na po nindo kung dalanon po ang saruyang awarding po ang mga nanggarana sa Boyadores Festival 2019. Makakakuha ng 65,000 pesos. Ang second runner-up o ang third place, makakakuha ng 75,000 pesos. Ang first runner-up or second place, makakakuha ng 100,000 pesos. Siyempre ang first place as in ang champion. So yan, nagbabalik po ako. May nagpapahabol po kaya. Birthday pala ngunyan kan samuyang volunteer cameraman na si Divina Villamer. Magaraw represents. Happy birthday sa imo. Hali po yan sa bilog na One Media family. And I hope na magkaigwa ka pa ng mas maray na karir sa mga masunod na taon. Yan lang. We would like to request our Honorable City Councilors and Honorable City Mayor Nelson S. Lagojon to award the plaque of commendation. The City Government of Naga, through the 2019 Peña Francia Boyadores Festival Executive Committee, hereby awards this plaque of commendation to Joseph S. Avila, Naga Central School 1, in grateful recognition of his unwavering dedication and commitment to the enhancement of the devotion to Nuestra Señora de Peña Francia. As Boyadores coordinator in the 2019 Peña Francia Boyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition held last September 19, 2019 at the city of Naga, given this 19th day of September in the year of our Lord 2019 at Plaza Quezon, Naga City, Philippines, signed Jobert P. Narvaez, ED, Co-Chairman, Hernani B. Soron, Chairman, 2019 Peña Francia Boyadores Festival, and the Honorable Nelson S. Ligacion, City Mayor and overall Chairman, 2019 Peña Francia Festival Executive Committee. May we request Mr. Joseph S. Avila of NCS1 to receive the plaque of commendation.
Same flag of commendation is given to Maria Teresa Sales Cirilo of Naga Central School 1. The same plaque of commendation is presented to Julie Ann L. Andes, Carolina National High School. The same flag of commendation is given to Giovanni S. Conde, Carolina National High School. May we request all coordinators to be ready to receive your plaque of commendation. Plaque of commendation is given to Giovanni S. Conde, Carolina National High School. The same plaque of commendation is presented to Maria Ninette T. Vargas, Sabang Elementary School. The same flag of commendation is presented to Miss Marichu Pitalio, Camarines Sur National High School. The same plaque of commendation is presented to Mr. Romeo Samaliege, Tinago National High School. The same flag of commendation is presented to Mr. Melchor E. Flores, Tinago National High School. The same plaque of commendation is presented to Marichelle R. Gaurino, Naga Central School 2. The same flag of commendation is presented to Mr. James Carlo P. Hewitt, Cararayan National High School. Si Gabi Bordado po ini. Nakikisumaro po ako sa Saindog Gabos. Sa Salamat man po nakakapang garong magayagay sa ginawa na makabasa ka ni. And salamat man po sa inyong pagkatabay. And haliman mo gaya sa iya live po watching here in China, all the way from China. So yan, salamat po. Dawarayo ka mo na kagirumdum po giray ka mo magdalan. Asin magantabay po sa satuyang pinagalian na riyon. Salamat po. And pa-shoutout man po. Pa-shoutout man ang family sa Nico na nagdadalan igdi sa Harong. Go Team Carolina. Yan. Okay.
by participating in the 2019 Peña Francia Boyadores Festival. Yan, kanakol pa. Isus, kanakol pa. And pa-shoutout po igdi sa Calabanga na nagdadalan po sa One Media. Ang Family Mesa, Mona Lisa Mesa ng San Lucas, Calabanga. Hi po sa inyo sa Calabanga. And yan, ikaw po, pa-shoutout man po sa mga magagayo na midwife. Ay, sana all. Kang Mother's Care Birthing Home. Tsaka sa mga saka sa mga midwife na nagjo-duty sa Ina Birthing and Family Planning Clinic na nakatutok po sa One Media Channel. Salamat po. Salamat man po. Diyos, mabalos man po sa inyong pagkatabay. Asin, pa-shoutout man po sa Naga City School of Arts and Trades from Jessica Antonio. Yan. And yan. Baba. So yan. Hi po. Good afternoon. Medyo masurong-surong na nga ni. Pa-shoutout man po kami igdi sa Magsaysay. Nagdadala ni live coverage tindo. Magarayunon po ang mga nagbabarayli. Maurag ang mata ka ni. Nagbabarayli dyan. Salamat po sa live coverage. Yan. Nakakadalan kami. Yan. Salamat man po sa pagkantabi po nindo. Asin ki Erica Jean Parisca. Lali po sa muyang Facebook account. Shoutout po sa Family Parisca. Live watching here po. Yan. And sa muyang pong text line. Yan, yun pala. Sige. Hali pala po si Rachel Disin Takahashi. Pa-shoutout po. Hali sa Japan. Wow, all the way from Japan, the land of the rising sun. So, salamat po sa inyong pagkatabay. Kasi maray na hapon po. Pa-shoutout man po ang family Malaa, Riano, at kay Lucky Man. Wow, Lucky Man, sana all. Nagdadalan po ako kami igdi ni Lola sa Concepcion Grande. Malinawan pong maray ang live coverage nyo po sa TV. Judy Ann po to ng Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Uy, salamat po sa inyong pagkatabi dyan sa San Fernando. As in, pa-shoutout po ulit. Naghabol pa siya. Yung crush ko sa Concepcion Grande. Wow, sana all. Yan na nagtatrabaho po sa Nika Babes ba to? Babes Jude po to ng Lupi, San Fernando. Wow! Sana all. Sana all. Yan po. Sa ngunyan po, nadadalang po nindo sa Satuyan TV screens ang pag-receive po ninda kan mga plaque of appreciation. Kung di po ako napapasala. And may nagpapa-shoutout pa po igdi. O pinag-aapod. Saka na po mag-apod. And yan. Pa-shoutout po kay Scarlett na nanonood ngayon. Salamat po sa saindong pag-antabay. And uni pa ay maubos ang satuyang shoutout. Pa-shoutout man po family Bonita digdi sa Haring Kanaman na nakatutok po sa Indo. Thank you. Mabalos man po sa inyong pagkatabay. And actually po kamo po talagaan nagtatao po nin kumbaga sabihin ta ng kusog garik po kami kumbaga mo-motivate na mag-live po ng live coverage hindi po sa Satuyang Peña Francia Festival. And yan uy si padi ko dyan sa si amigo ko dyan sa Abella, si Drew Macalalan. Shoutout po sa barkada ko na si James Lang Rosonin na boy, nagtataram na boy. God bless bro, matibayan ka. Ay man, site lang. Keep up the good work. Yan, salamat sa iyong padita na daw para paano nagigirong mo ko. And yan, shout out man po sa mga taga Azucena, Calawag. Thank you po. Coming from Divino Laya. Yan. And diyan po ang sarong kumbaga yan ang sarong patunay na ang Satuya pong live coverage sa Satuya pong session is nag-excel po sa araw kaini yung field. And naugma po kami ang gabos ang bilog na One Media family po padagos kamo nagsuporta sa Samuya. And kamo po talaga ang rason kung taano ta ginigibo mini daw araw kanina abot kami ning Banggi minsan Matanga. And salamat po kumaray sa inyong tabay. And yan ali po ni Shemeber Espirito, ali po sa Samuyang One Media account. Marina Banggi po pabati man po sa Samo. Subago pa kami nagdadalan Honorata yan subago pa sila nagdadalan. Yan salamat po padagos po sa inyong pagantabay. As in yan Honorata Balyarda Espiritu family sa Bulacan Camarines Sur and Nestor Colis family igdi sa Kiburak.
Sa mga na-mentionan ko po, salamat po sa inyong pagkatabay. As in, sa aga po, inimbita namin po ni Ma'am po ni Gerari Camo na magdalan iti sa samuyang channel sa One Media, as in sa 105.5 Idol News FM and 89.1 Idol News FM Legazpi, sa samuya pong special coverage kan military parade and fluvial procession po sa maabot na PETSA 21, Sabado po yan, kaining bulan na Setyembre. And sa uni pa, iba pa, Maray na Banggi sa Gabos Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Dakulang pasalamat po ang dapat ipaabot kaya po sa tuyang urupakan ang Naga Central School 1 sa pamamayo ni Sir Frederick M. Baldosa. Pasalamat man po sa Sabang Elementary School sa pamamayo ni Ma'am Maria Rosario C. De Leon. Sa tuyang man pong pasalamatan ang Carolina High School sa pamamayo ni Ma'am Francia B. Di Maculangan. Ang Tinago High School, Ma'am Lourdes G. Cervantes. Dakulang pasalamat man po sa Naga City School of Arts and Trades, sa iyang principal o sa principal po kang school, kay Sir Dante R. Santileses. Salamat man pong maray Ma'am Baby Ruby F. Laurente of Don Leon Q. Mercado High School. Siyempre po, yaon ang Concepcion Pequeña National High School. Asa inda pong principal si Ma'am Nida L. Ibura. Dakulang pasalamat man po sa Cararaya National High School na pinamamayuhan ni Sir Elvin B. Monroy. Siyempre, ang kasubago po ko pa po nahihiling na garo kinakabahan. Ang principal po, kang Camarines Sur National High School. Salamat mong paray. Kasi ini po, kinakabahan man ini kasubago pa. Piga para topic ako. Ang Naga Central School 2 na pinapamalyuhan ni Ma'am Juliet Cruzat Corba. Dahil pa man po tapos siguro ang tabulation, kaya sasagad-sagadong ko na ang pasalamat. Ano po? Sa satuya pong PNP City Director, Police Colonel Felix Servita. Salamat man po, sir. Sa Incident Command Post, nayaon po dyan sa skating rink na pinapamayuhan po kan sa tuyang Incident Commander, Mr. Elmer Nono Santo Domingo Jr. Salamat na maray. The Operations Section Chief Edmundo Berganyo III, Staging Area Manager Jaime E. Rujano, Task Force Security Crowd Control Police Major Gilbert Otivar, PNP Team Security 1 Police Lieutenant Gerson D. Ricuenco, EOD K9 Team 1 PCMS Jeric B. Hibulan, SWAT Team 1 Police Lieutenant Rafi Alan C. Palor, sa Kabalikat Civicom Virgilio Bolina Kyle Concepcion Asinrico Kalugong, Kabalikat Naga Central sa Saindapong Presidente Mr. Nilo Villaflor, Senior Fire Officer 4 Mario B. Cataneo, Fire Officer 3 Marvin Hens Nebres, Fire Officer 3 Roland Mark Buna, Rohel Hernandez of PSO, and Mr. Jonathan Bilmoro. Pasalamatan ko man po ang sa tuyang duwang PSDS na yaon po mo niya na Banggi, PSDS Marilyn Aguilar, as in PSDS Gina B. Bubis. Siyempre po, dakulang pasasalamat ko sa SEPIO headed by Mr. Allen Riondanga, the City Health Office. Salamat po maray Dr. Boots Bora,
Dr. Mel Paz and Dr. Joey Blasco. Gusto ko pa lang pong kung ano na ang oportunidad na ini na i-greet ning happy birthday si Sir Allen Riondanga. Happy birthday, sir! Happy birthday! Salamat man po kay Dr. Mel Paz, Dr. Joey Blasco, the Task Force Traffic of PNP Naga, PEMS Raul P. Selemen. Salamat po, sir. And the PNP Marshal, PSSG Renato P. Yanto Jr. Siyempre po, dahil kung man pwedeng da-i-mention na ron, asin pasalamatan, ang production crew, matataba, magagayon, hindi akong may maniwang. Ano po? So, ang production crew kang 2019 Boyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Madali lang po ni. We will now proceed with the awarding of the winners. Kay Mr. Noel Aban, Roderick Darilay, Maverick Igura, Mark Anthony Angeles, Edmar Barotillo, Joshua Ignacio Castro, Roldan Yabanes, James Adrian Amparado, Eric Alano, Jeff Achas, Albert Cecilio, Nonoy Ladines, Bernie Alamer, Franco Alvarado, Ian Barcelo, Chano Piamonte, Chit Peñas, Jasper Cardente, Juan Zara, Jusel San Jose, John Michael Agosto, Josan Cielo, Wilma Partos, Norle Saniel, Mark Sara, Grace Sege, Jace Stanislao. Sagabos po, sagabos ng mga bisita kang syudad, sagabos na nagtarabang. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Diyos mabulos po, Sir Nani Soron. Para po ito ang satuyang final blessing. Hapunan po niya to si Reverend Father Lorenzo Juan B. Harsha III. Parish Priest Our Lady of Prompt Succor, Haring Kanaaman, Camarines Sur. Mga aki, mga tugang, yaong kita sa tubangan ni ina na iyo ang sentro kan sa tuyang buhay ngunyan. Asin iyo ang nagbuburunyog, nagsasaro sa kaugmaan ngunya Pasko. Kaya sa final blessing, gusto kong itaas nindoan sa indong tuong kamot, pasiring ki ina. Taas. Mahalay na ni si Senyor de Peña Francia, uya kami sa imo mga aki, nag-uugma sa kapiestahan mo. Dahil mo kami pabayaan, kundi kami na nagparagal, tanganing mailadawan mi, may picture mi, an sa muyang selebrasyon, tawan mo pa mo po ning kusog, asin talento, tanganing sa muyang maginibo pang mas marahay sa masunod na taon. Siring man ang tabaya ang syudad ni Naga, lalo mga opisyales, asin mga membros kaini, na nagpapadalagan kan mga aktibidades, urog na ang festival na ini para sa imo. Dahil mo kami pabayaan. Kundi tabangan mo magpuon sa muyang alkalde, asin sa ultimong naglilingkod sa muya, sinda mga aking mo man. Kaya kami nagpapasalamat sa imo, asin huli kan sa imong aki, sa kuyang binemindisyonan ang gabos ni Aunigdi. Sa ngarang ka nama, asin aki, asin Espiritu Santo, Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Entona tu cuerpo.
Diyan po nagtatapos. Iba? Okay. Children, sit down. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Behave, tukaw. Ngunya sa tuyan na pong i-distribuir ang mga laki nin pagpasalamat sa satuya pong mga naging hurado ngunyan na pagkabanggi. Plaque of appreciation is presented to Arnel B. Miranda. May we request our city officials, our city mayor, the Honorable Nelson Ligacion, First Lady Marion Ligacion, our city councilors, Councilors Lito, Councilor Joe, Councilor Dodet, Councilor Jess Albios, to distribute the plaque of appreciation to our board of judges. The same plaque of appreciation is presented to Dr. Merle C. Fontanilla. Viva! Viva Bicolandia! Viva! Same plaque of appreciation is presented to Cloyd D. Lagyap. Same plaque of appreciation is given to Mr. Richard B. Hayag. Same plaque of appreciation is given to Miss Thelma B. Abelia. Reverend Father Lorenzo Juan Luan Harsha III. Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Sa tuya na pong pupunan ang pag-distribuer kan sa indong special awards. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Marisibi. Viva Bicolandia! Viva! Marisibi ning Gismil asin trophy, 10,000 pesos and trophy. Best in music. With an average score of 97.5%. Sisay daw. Nabaduman sa Camarines Sur National High School. Viva la Virgen! Huwag malungkot, meron pa. Best in costume and props. Who garnered 97%. Sisay daw. Marisibining 20,000 pesos, 20,000 pesos and trophy. Napanuman sa Naga Central School 2. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Best in Pilgrim's Dance will receive 10,000 pesos and trophy.
with an average score of 94.13. Sisay! Viva! Viva Bicolandia! Tama ka mo! Camarines National High School! And our best in street dance, marisibining 10,000 pesos and trophy. With an average score of 88.87%. Napaduman sa Anuda! Camarines National High School! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva! Behave! Tuka! Huwag masyadong magsaya. 10th place. Ika-10 pwesto. 9th runner-up. Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino! With an average score of Marisibining 20,000 pesos as in trophy. 70.67%. 9th runner-up. Napaduman sa Sabang Elementary School. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Bicolandia! Viva! Viva Bicolandia! 9th place. 8th runner-up. Marisibining 20,000 pesos as in trophy. Napaduman sa Kararayan National High School. Seventh runner-up. Marisibining 20,000 pesos and trophy. So once pong inabot may ang pangalan nito, magtindog po ang OC contingent. Our 8th runner-up. Kararayan National High School. Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Congratulations. Viva el Divino Rostro! Viva! 7th runner-up. Napaduman sa Naga Central School 1. Viva el Divino Rostro! Viva Bicolandia! Viva! Viva Bicolandia! Viva! 7th place. O ang satuyang 6th runner-up. 6th runner-up. Napaduman sa Tinago National High School. Viva la Virgen! Hay ng Tinago National High School.
Fifth runner-up, ma-receiving 30,000 pesos and trophy. Napadumanta! Viva la Virgen! Gabaan kang naga. Viva el Divino Rostro! Don! Viva la Virgen! Don Leon Mercado High School! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Bicolandia! Don Leon! Di Imanes na. Diyos mawalos po sa ito ko, boss. See you next year. Relax. Iyan, sa aga mga tugang, ang 11th Bicol Regional Military Parade. Yun. And? Military Parade. Okay. Fourth runner-up. Sabah. With an average score of 82.87%. Fourth runner-up will receive 50,000 pesos and trophy. Napanaman sa Carolina National High School. Headed by Principal Miss Francia Timakulangan. Fifth runner-up, ma-receiving 30,000 pesos and trophy. Napadumanta! Gabaan kang naga. Don! Leon! Don Leon Mercado High School! Don Leon! Di Imanes na. Diyos mawalos po sa ito ko, boss. See you next year. Relax. Iyan, sa aga mga tugang, ang 11th Bicol Regional Military Parade. Yun. And? Military Parade. Okay. Fourth runner-up. With an average score of 82.87%. Fourth runner-up will receive 50,000 pesos and trophy. Napanaman sa Carolina National High School. Headed by Principal Miss Francia Timakulangan. Carolina, hi, come on! Carolina. Viva la Virgen! God. All right. Viva la Virgen! Third runner-up. With an average score of 85.1%. receiving 65,000 pesos and trophy. Pasahin daw ni sentro, medyo sentro. Basta may national ini. Ohoy! Concepcion, Becaria, National High School! Hala, nagkagulo. Sisay ba po ang dahil naaabot? Ay ng kamay! Hay ng Central 2! Hay ang NC SAC!
Makakauli na ka mo. Joke lang. Kamu daw, relax. Second runner-up to receive 75,000 pesos and trophy. With an average score of 85.13. Napatawan sa Haranisamon, Pwede Haranisamon, Naga City School of Arts and Trade. Okay, maglapit bahay. Sino ang nawawala? Arapasan muna, arapasan muna. Kulukusan muna, kulukusan muna. Ako na ha! Ako na. Mga babies, hug kay ate at kuya. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Ano, Ronnie, na kita? Kaiba. Ang aabutin mi po si first runner-up. In the event that the winner cannot fulfill the Duties, the first champion. Yeah. The first runner-up will take place. Ang dai magtukaw. Di ba nga di? May pangani. Pag dai ka mo po nagtukaw, pati ang mga nasa likod. Dayman. They joke lang. First runner-up to receive 100,000 pesos and trophy. Viva la Virgen! With an average score of 86.07% goes to Nagas! And for the champion, for the 2019 Peña Francia Festival, Boyadores Street and Pilgrims Dance Competition is... Relax. Camarines National High School! We got 91.5%. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! That concludes our 2019 Peña Francia Boyadores Street and Pilgrims Dance Competition. See you next year! Sa ngalan po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, can committee on Peña Francia Boyadores Festival, Diyos Mamalos, Happy Fiesta Naga! Naga na! Mapailing pa ko. And mga tugang, iyo po yan ang mga nangyari dito sa Plaza Quezon in connection sa tuyang coverage. And sa kapos pong mga winners, congratulations, and napaabot na po si mga pangyayari dito sa Plaza Quezon kay ni pong sa tuyang ginipong maghapon na coverage ngunya po ining Voyadores Festival 2019. And syempre pasalamatan ta po ang sa tuyang mga pag-iriba. And nagtatao kaming dispensa sa mga texter, lalo na po sa samuyang FB Live sa kadakol-dakol pong mga sa Indo pinaabot sa muyang mga text messages and mga comments and greetings. Saga po babarasahon mi, isa-summarize mi ang kabos na mga nag-view and nagpaabot ng mga comments and mga suggestion and mga greetings ngunya pong Peña Francia Fiesta digdi sa Naga City. And sa samuya pong mga sponsors, mga pag-iriba mi sa One Media TV 48 Naga, sa kabos pong TV crew and staff, sa samuya pong mga cameraman, and sa technical, and sa entera pong mga pag-iriba ming reporters and host digdi sa maghapon na coverage from Civic Parade
hanggang po digdi sa Voyadores Festival. Sa aga po, day po paglingawan, nadalanon ang coverage luwat, live digdi sa Plaza Quezon from 7 a.m. hanggang matapos. Military parade competition na po yan. And on Saturday, pluvial procession. Kaya de po pag ang tabayanan nindo sa aga, liwat ang samuyang Peña Francia Festival 2019. Ini po ang sa indong likod, Bong Villacruz. Salamat and Happy Fiesta Bicolandia! Sa pagselebrar kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ina kan Kabikulan, ang Naga College Foundation, One Media TV 48 as in Idol FM Naga, nakikisumaro sa maugma, matuninong, asin makabuluhan na semana sa pagtaong honra sa satuyang namumutan na ina. Kaibahan ang bilog kong pamilya, pag-umaw asin pagtaong galang sa patrona kan Kabikulan. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Neps Photo Arts, capturing moments. Ang pagkamot ni Inang Peña Francia sa tuya gabos, perminyatong namamatian anuman ang kamugtakan ta sa buhay. Ngunya nakapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia ang College of Teacher Education, nakikisumaro sa mga Bicolano sa pag-umaw asin pagtaong galang sa ina kan Kabikulan. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Si Gabi Bordado po ini. Nakikisumaro po ako sa Saindugabos sa pagrupyaw kan kapiestahan kan satong ina, si Nuestra Señora de Peña Francia, an patrona kan Kabikulan. Sa paagi kan satong pag-arang, asin pagpangadji sa namumutantang ina, ngapit maparani kita sa saiyang aki, asin satong kagurangnan na si Jesus, tanganing makamtanta, andanay na katuninungan, pagkakasararo, asin kauswagan,
bako lang po sa satong runa, kundi sa bilog na nasyon, asin tinaban. Maugmang kapiyastahan sa gabos. Iyo po giraray ini, si Gabi Bordado, an sa Indong Surgoon, kan ikatulong distrito kan Camarines Sur sa Kongreso. Mula na naman po kang Setyembre. Sa tuya po mga Bicolano, lalo na po mga Nagenyo, bulan po ini ka sa tuyang Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran po kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, binabati mi po agabos po mga debutos, bako lang po hindi sa Siyudating Daga, kundi po sa buong mundo. Liwat po, Viva la Virgen! Sangaron po kan sa kuyang pamilya at sa muyang pong pagpaabot ng Happy Fiesta sa gabos sa mga taga-Naga, gabos sa taga-Bicol, mga Bicolano, Bicolana, sa enterong Pilipinas, asin sa enterong Kinaban. Kita po magpuma, asin pagpasalamat, pagpadangat na sa tuyang mahal na ina ang matrona Kapicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan selebrasyon kan kapiyastahan kan sa tuyang patrona, Nuestra Señora de Peña Francia. Kami po sa Brentec Solar Energy Services nagpapaabot sindo kan sa muyang tunok buot na pakikisumaro sa pakrumdom sa daing sukol na pagpadangat asin pagranga kan sa tuyang ina sa tuyang mga Bicolano, sa tuyang ikurahaw, an sa tuyang pagtubod sa satong pinakamumuta na ina sa Kinaban. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Brentec Solar Energy Services offers the following services: installation of solar energy system and solar energy system supplies. For more inquiries, please call or text 0995-653-1002 or visit us at Unit 2, Reno Building, near Rotonda, Magsaysay Avenue, Naga City. Brentec Solar Energy Services is owned and managed by Mrs. Peña Francia Amoroso. Ang pagkamot ni Inang Peña Francia sa tuya gabos, perminyatong namamatian anuman ang kamugtakan ta sa buhay. Ngunya nakapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia ang College of Teacher Education, nakikisumaro sa mga Bicolano sa pag-umaw asin pagtaunggalang sa ina kan kabikulan. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Sa tahaw ka nagpapadagos na selebrasyon kan Peña Francia Fiesta 2019. Kami po sa Power Deals Trade House nakikisumaro sa pagkakaigwanin sarong malinig asin magayagayang syudad sa pagsilebrar kan pinakadakulang debosyon sa satuyang namumutang Inang Peña Francia sa bilog na Asya. Viva la Virgen! Viva! Bating ini hatod sa Indokan Power Deals Trade House, your one-stop shop of chemicals. Asin kan Hayri Dera Salon and Spa. For inquiries, call or text 09088-743233 or visit us at Door 2 EMV Building, Panganiban Drive, Naga City, your one-stop shop of chemicals.
kasangaran Kanaga Parochial School, kaibahan ang gabos na empleyado asin para tukdo, mga estudyante, magurang asin alumni. Ako si Reverendo Padre Dario Echepare, ang bagong direktor, minapaabot sa gabos na peregrino, devotos asin bisita sa pinakadakulang debosyon ni Virgen Maria sa Bicol. Nin maugmang pag-ako sa Saindo asin makahulugan na pagsilibrar kan taonan na fiesta ni Virgen de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Kami po sa Eternal Gardens at Eternal Chapels ay nakikiisa sa isang masaya, makahulugan at mapayapang pagdiriwang ng pagpapakita ng ating matibay na pananalig sa ating mahal na Birheng Peña Francia. Kasabay ng inyong pagbisita sa Naga, inyo rin pong bisitahin ang Eternal Gardens at Eternal Chapels na matatagpuan sa Balatas Road, Balatas, Naga City, malapit sa Basilica Minore at tuklasin ang tahimik at mapayapang himlayan sa lungsod. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Siring kan mga nakaaging taon, hasta sa ngunyan, yaon ang padagos na pagranga kay ina. An satuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, daing untok ang pakikisumaro sa mga deboto asin bisita ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ako Bicol! On behalf of the University of Nueva Cáceres, I would like to wish one and all a joyful and peaceful celebration of the Peña Francia Fiesta. While in Naga City, come visit us in the University of Nueva Cáceres and experience a nurturing environment towards compelling careers. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen!